اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8 سبجیکٹ ہسٹری ٹاپک ریفارم ان لینڈ ریونیو سسٹم. زمینی موصلات کے نظام سے انکار کری. لینڈ ریفارمرس کا نظامی اصطلاح. اسٹوڈنٹس، آج کا جو موضوع ہے ہماری زمین سسٹم کے حوالے سے ہے. About 80% of the total population was engaged in agriculture, and peasants had the right to cultivate as long as they paid on one half of the produce as government share. In 1889 century, Walter Leverance was appointed as revenue commissioner to reform the land revenue system. بیٹو، کل آبادی کا تقریباً 80% یعنی کہ 80% زراعت میں مصروف تھا، کیونکہ 100 میں سے 80% لوگ کس میں مصروف تھے؟ زیادہ تر زراعت میں، زمینی کھاتے میں مصروف تھے، کیونکہ اپنا کاروبار زمین کے کاروبار چلاتا ہے. اور کسانوں کو اس طرح اس وقت تک کاشت کرنے کا حق تھا جب تک کہ وہ حکومت کا حصہ کے طور پر پیداوار کا ایک آدھا حصہ ادا کرتے تھے. زمیندار روزان توتائی میں رہتے اور زمیندار روزان توتائی پن حقی کام کرنس یوتائی یہ مطلب گورنمنٹ سے شیئر اس تھا. اگر لگے گورنمنٹ سے پتہ اس شیئر واتان کہیں تیل اس زمیندارس پن زمینداری دِوان کرنا. تٔمِس برونٛہہ یِم راج تیُتھُے تٔمِس ٲسۍ زبردستی تُلان نِوان ٲسۍ أسۍ واپس تُلِتھ. اسی کے ساتھ 1884 1946 1884 میں والٹر لارنس کو محصولات کا نظام مقرر کیا تھا. والٹر لارنس کے تجویز کردہ اہم اقدامات مندرجہ ذیل ہے. یم بنائی کہ اہم نکات کہ اہم پوائنٹ بنائی ام خاطر مطلب زمین پانس آسن خاطر کیا کرُن اسہِ زمین آباد کرنے خاطر کیا کرُن زمین مثال کے طور پر یہ پانسن رٹُن چھا یا کٲنٛسہِ دیُن چھا یا کیا کرُن ام تھوٚو کینٛہہ پویِنٹ. مثال گۄڈنیُک پویِنٹ تھوٚیُم the land revenue was reduced from half to 1/3. اراضی کی آمدنی آدھے سے کم کر کے 1/3 کر دی گئی. ام کوٚر امہِ نِش کم. اگر زمیٖن دیُن پیٚیہِ گورمنٹس کُن یِتھ کٔنۍ أسۍ آز ٹیکٕس دِوان چھِ مگر بالکل کم تھوٚوُن. یوٗت طوٗفان تھوٚو نہٕ کہِ یَتھ منٛز زمیٖندار بِچار مارٕ گژھِ. دوٚیِم پویِنٹ تھوٚوُم the peasants were granted cooperative rights. کسانوں کو قبضے کی حقوق دیے گئے. یُس تہِ موٚزوٗر اوس أمِس تہِ دیُتُکھ پنُن حق. دوٚپُکھ نہ أمِس تہِ گژھِ پنُن حق آسُن. یہ کمایہِ یہ گژھِ پانس ہٮ۪کُن یہِ کھٮ۪تھ. تیسرا پویِنٹ تھا the cooperative societies were set up which further helped in abolishing money lending system. کوآپریٹو سوسائٹی قائم کی گئی. یِمو کوٚر کوآپریٹو سسٹم کو یُس آز تہِ چھِ مطلب چھِ کٲم کران جنہوں نے منی قرض یعنی کہ نظام کو ختم کرنے میں مزید مدد کی. یِمو زن یُس قرض ٲسۍ تُلان یہِ ختم کرنس منٛز کوٚرُکھ یِمو تھوڑا ہیلپ کوٗشش کٔرٕکھ نہ یہِ قرضس منٛز گٔژھۍ نہٕ لوٗکھ ڈُبہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ. اس کے ساتھ کیا ہوا پھر فردر ڈیورنگ دا region of Maharaja Hari Singh, the passing of agriculturist relief regularization of 1926 AD saved the cultivators from ruthless exploitation of money lenders. The land alienation regularization 1933 EC prevented peasants from getting deposit of their
Land, hence the Land Improvement Act 1936 ईस्वी aimed at advancing loans to the agriculturist. सुनिए बजो मजीद किए महाराजा हरी सिंह के दौर हुकूमत में 1926 ईस्वी के ज़राअत से मुतल्लिक रिलीफ रेगुलराइजेशन की मंजूरी से काश्तकारों को कर्ज दहिंदगान के बेरहमाना इस्तेहसाल से बचाया गया। 1946 में कोई कानून पास दरक बच्चों से जुल्म कट कर बच्चों से लूख इन बिचार पर गजब गसान ज़मीन कमान पर खिदनी ब्याह काम कर पोसनी ब्याह इन ऐसा नहीं होना चाहिए न सके बर्दाश्त नहीं मान खतर तैयार। एलिनेशन रेगुलराइजेशन 1933 ईस्वी ने किसानों को इनकी ज़मीन और ज़मीन की बेहतरी के कानून से बेदखल होने से रोक दिया। क्योंकि इन साथ ज़मीन कागज कहाँ चीज़ के मर सुबह से प्रॉपर्टी यह पन्नस नश बेदखल कर यह कोर बंद वो हरी सिंह ये कर कि इसको हटा यह जुल्म गसान लोगों पर। 1936 को मकसद ज़राअत दानों को कर्ज़ों को आगे बढ़ाया इन दो कर्ज पकन ब्रोह मगर बंद कर ताकि या रोजन ज़मींदार पन ज़मीन तक पाने कर यह गक्स मदद रोजन कि यह गकन पन्नस हिसाबस पे अमिस पानस लगन पता मे क्या कम मे कथ पे कार चलावन। तो ये अजुक मौजू। तो इंशाल्लाह पगह करो नेक्स्ट टॉपिक द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी अछूत को ख़त्म करना। तो किस पर करेंगे वो ख़त्म।